السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نقدم لكم وصفة لحمة بعجين تركية اللي يسموها لحمة كان. Aujourd'hui je vais vous présenter une pizza turque qu'on appelle lahma kan. Les ingrédients pour la pâte: j'ai 250 ml de lait tiède, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à café de levure de pain, j'ai 5 cuillères à soupe d'huile, une cuillère à café de sel et 500 g de farine. المقادير باللغة العربية: عندي 250 مل من الحليب الدافئ، ملعقة كبيرة من السكر، ملعقة صغيرة من خميرة الخبز، 5 ملاعق كبيرة من الزيت نباتي، وملعقة صغيرة من الملح. أول حاجة نديرها غادي نخلط الحليب مع السكر وخميرة الخبز ونخليها تتفاعل. Donc je vais mélanger le lait avec le sucre et la levure et je vais laisser fermenter quelques minutes, à peu près 5 minutes. بسم الله. إذا نوضع الحليب، الخميرة والسكر. Donc j'ai mis le lait, la levure et le sucre. Je mélange et je vais laisser 5 minutes et après je reviens avec vous. إذا نخليها لمدة 5 دقائق ومن بعد نرجع معكم. والآن نضيف الدقيق والزيت والملح. Donc j'ajoute l'huile, le sel et la farine. Donc comme ici j'ai 5 cuillères à soupe d'huile, une cuillère à café de sel et la farine j'ai 500 g mais il faut ajouter peu à peu. إذا ضفت هنايا 5 ملاعق تاع الزيت، 5 ملاعق كبيرة تاع الزيت، ملعقة صغيرة تاع الملح، والدقيق نضيف شيئا فشيئا. غادي نضيف النصف ومن بعد نضيف شيئا فشيئا باش ما يعني نتحصل على عجينة تكون متلائمة. أحيانا الدقيق يكون يمتص أكثر من، في أنواع اللي تمتص أكثر وكاين اللي تمتص أقل. Donc pour la farine il faut toujours faire très attention, il ne faut pas l'ajouter d'un seul coup. Donc comme vous voyez ici il me reste encore de la farine, donc je n'ai pas utilisé les 500 g. C'est pour ça que je vous dis il faut toujours ajouter la farine au fur et à mesure. إذا كما راكم تشوفوا تبقات لي هنا الدقيق أكثر من 60 غرام تاع دقيق بقالي. إذا دائما نضيفوا الدقيق شيئا فشيئا. وهنايا غادي نوضع القليل من الدقيق على سطح العمل ونبدأ نعجن في الخليط. Donc je vais saupoudrer un peu de farine sur le plan de travail et je vais pétrir ma pâte quelques minutes. كما راكم تشوفوا ضعت القليل من الدقيق على سطح العمل والآن نبدأ نعجن فيها شيئا فشيئا. Je prends ce récipient, je vais mettre de l'huile et je vais mettre ma pâte pour doubler de volume. إذا كما راكم تشوفوا أخذت هذا الإناء هذا وضعت فيه القليل من الزيت، والآن نوضع العجينة تاعي هنايا ونخليها تختمر. بعد ما تختمر نوريكم المرحلة المقبلة. Donc je vais la couvrir et on va passer à l'étape suivante. Pendant que notre pâte est en train de lever, maintenant on va préparer la farce. Pour la farce, j'ai un oignon, un bouquet de persil, une tomate, un poivron rouge, un petit poivron rouge, 200 g de viande hachée, une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de thym, une cuillère à café de paprika et un quart de cuillère à café de poivre. Pour les gens qui aiment le poivre, vous pouvez mettre une demi-cuillère. المقادير باللغة العربية: عندي 200 غرام من اللحم المفروم، حبة طماطم، حبة فلفل أحمر، حبة بصل، عندي هنا معدنوس، عندي كذلك الزيت 3 ملاعق زيت، عندي نصف ملعقة من الزعترة، ملعقة من الملح، ملعقة من البابريكا أو الفلفل الأحمر، وربع ملعقة من الفلفل الأسود. بسم الله. أول حاجة نقوم بها غادي عندي هنايا، إلا ما عندكمش الماكينة ممكن تقطعوا الخضر تاعكم رقيقة جدا. Donc vous pouvez hacher vos légumes. Sinon si vous avez un hachoir électrique c'est plus facile.
Donc moi c'est ce que je vais faire, je vais les mixer parce que j'aime pas voir les gros morceaux de légumes dans les pizzas. Donc pour cela je vais les mettre dans ce hachoir électrique. Et ça va me donner des petits morceaux. إذا نقوم بوضعهم هنا. غادي تقدروا تقطعوهم كذلك، اللي يحبوا قطع كبيره ممكن تستعملوا قطع كبيره كذلك. اذا غادي نطحنهم ومن بعد نوري لكم المرحله المقبله. Donc après avoir mixé tous les ingrédients, maintenant je vais les mélanger. Donc je vais mettre le mélange de légumes avec la viande hachée et les épices. اذا غادي نخلط كل المقادير تاع الحشوه تاعي. اذا نوضع البصل، الطماطم والمعدنوس في اناء، نضيف لهم اللحمه المفرومه، نضيفوا 3 ملاعق من الزيت. Donc j'ai mis le mixage de ce que j'ai mixé comme légumes, l'oignon, la tomate, le persil et le poivron. Maintenant j'ai ajouté la viande hachée, j'ajoute une cuillère à soupe de tomates concentrées. Donc voilà, on met la tomate aussi. J'ajoute une cuillère à café de paprika, une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de thym et c'est un quart de cuillère à café de poivre. إذا كما راكم تشوفوا هنايا كاين طماطم ما تكلمش عليها، طماطم مركزه. اذا نضيفوا ملعقه كبيره من الطماطم مركزه، ملعقه من الفلفل الاحمر، ملعقه صغيره من الفلفل الاحمر، ملعقه صغيره من الملح، ربع ملعقه من الفلفل الاسود، ونصف ملعقه من الزيت. رابط المكونات كلها. جو ميلونج لو تو. والان نمر لتحضير البيتزا تاعي او اللحمه بعجين. اذا بعد ما اختمرت العجينه تاعنا الان غادي نقسمها الى كويرات ونخليها ترتاح لمده 5 دقائق. Donc maintenant je vais découper ma pâte en petites boules. Je vais les laisser se reposer pendant 5 minutes et après on façonne nos pizzas. Donc j'aurai besoin de farine. والان بعد ما خمرت العجينه تاعنا الان غادي نقطعوها الى كويرات. Donc je vais façonner des petites boules. Je vais utiliser un peu de farine. Et on découpe des petites boules. Donc voilà, on va découper des petites boules. Je vais faire 10 boules. Donc on va façonner des petites boules comme ça. Et on va les mettre de côté. Il ne faut pas oublier de mettre de la farine par-dessus. إذا نوضعوا القليل من الدقيق ونحطوا الكويرات تاعنا بعد ما شكلناهم. نواصلوا العملية. اذا الان غادي نغطيهم ومن بعد نرجع معكم باش نشكلوا البيتزا تاعنا او اللحمه بعجين. بعد ما ارتاحوا الكويرات تاعنا الان غادي نقوم بنسرحهم باش نشكل اللحمه بعجين تاعنا او لحمه كام. Donc maintenant je suis en train d'étaler ma pâte. On va l'étaler sur une forme ovale. Donc voilà, on continue, on va faire la même opération avec toutes les boules qui nous restent. On va mettre nos pâtes dans un moule où on a mis un papier parchemin. Et dans نوضع
هاد العجينة تاعي في صينية على ورق طهي. Donc après avoir étalé nos pizzas, maintenant je vais mettre la farce par-dessus. إذا بعد ما سرحنا البيتزا تاعنا الآن غادي نوضع فوقها الحشو. والآن كما راني يعني سخنت الفرن تاعي على 180 درجة، إذا غادي نديرهم يطيبوا لمدة 10 دقائق فقط، ومن بعد تقدروا تشعلوا لهم الفوق. Donc j'ai déjà préchauffé mon four à 180 degrés. Je vais les mettre à cuire pour 10 minutes et après ça, je vais vous montrer le résultat. إذا كما راكم تشوفوا البيتزا تاعنا طابت. Donc voilà, nos pizzas sont cuites. Après je vais vous les montrer dans le plat de service. Pour ceux qui aiment le fromage, vous pouvez ajouter un peu de fromage, sinon vous les laissez tels qu'ils sont. والآن كما راكم تشوفوا وصلنا لنهاية تاع الوصفة تاعنا. إن شاء الله تنال الإعجاب تاعكم. أنا البعض وضعت له الجبن والبعض الآخر تركته كما هو. Donc comme vous voyez, sur certains j'ai mis du fromage, les autres je les ai laissés juste avec la viande. J'espère que vous allez aimer. N'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine recette. ما تنساوش تشاركوا في القناة إذا كنتم ما تشاركتوش. إلى الوصفة المقبلة في رعاية الله وحفظه.